Tulisin mati kira. Tulis na resume. Tulis na. Enggak mbak, ini teko tenang isu. Berarti 2 menit. Di sana tuh. Anak itu siji. Kak, anu baterai, free baterai. Ya. Ya pergi. Terus anu foto nak orderan. Hapus mek mari. Mung burung keklik. Pesan tak klik. Tutup. Iya, iya. Nah, iya aku wis. Iya. Wis iki. Situ iki. Nambah ranjang. Iya. Wis gak apa-apa, Bu. Kelewatan ya, gak apa-apa, Bu. Oke. Iki untuk keluru ya. 400 ya. Keluru. Kasaki. Botol penting. Sing ono. Sampeyan gak beli ya, Bu? Dibabel. Dibabel pergi. Dibabel. Kacamata itu, Mbak. Mati. Iya, nyalain. Making oh. Kan beli mah pakai.
pas sebelahnya pas mati satu pitch. Mbak, anak